U srcu nauke o zvezdama, drevnom Đotišu, leži astrološka karta ili kundli, kako se kaže na sanskritu. To je nebeski plan ili scenario koji predstavlja kosmičke energije koje su rođene, otelotvorene u određenom vremenu i na određenom prostoru. To su energije koje su potpuno usklađene sa udaljenim sazvježđima u pozadini u kojima leži tajna našeg porekla. Pozdrav svima i dobrodošli na Ganesha kanal, dobrodošli u školu vedske astrologije i danas na dnevnom redu imamo jednu novu lekciju, jednu školsku priču, školsku lekciju onako po školski što se kaže, i to je vedska astrološka karta i njeni osnovni elementi. Dakle, vedska astrološka karta sadrži sve neophodne ključeve koji će budnom oku vedskog astrologa ili Đotiši majstoru poslužiti za razotkrivanje misterija životnog puta koju je duša izabrala da iskusi u datoj inkarnaciji. Da bi se napravila autentična vedska natalna karta, potrebne su 3 vitalne i precizne informacije. Dakle, to je vaš datum rođenja, tačno vreme rođenja i lokacija na kojoj ste rođeni. Ova 3 elementa čine osnovu na kojoj je izgrađeno celokupno astrološko zdanje. Tačnim podacima određuju se tačni položaj nebeskih tela, znak ascendenta na usponu koji trasira sudbinu svakoga od nas. Tačni podaci o rođenju su preduslov, osnova za precizna tumačenja i predikcije u Đotišu. Pre svake Đotiš analize proverava se tačnost vremena rođenja uz pomoć brojnih matematičkih tehnika, naravno koje postoje u Đotišu, i kroz razgovor sa klijentom. Vedska natalna karta je kao fotografski snimak neba u tačnom trenutku rođenja i na određenom mestu. To je mapa koja otkriva sideralne zvezdane položaje planeta po određenim kućama i njihove međusobne odnose. Svaka natalna karta je jedinstvena i kosmički otisak vašeg života, nudeći duboko razumevanje urođenih tendencija, karme, izazova i potencijala. Inače, vedska natalna karta, također poznata kao Džanna kundli, je složena konstrukcija i u osnovi satkana je od sljedećih osnovnih komponenti. Dakle, najprije Lagna i Lagneša. Lagna je ascendent, a Lagneša je vladar tog istog ascendenta. Potom imamo 12 bava ili 12 kuća, zatim 9 graha, to jest planeta, 12 rašija ili znakova zodijaka, 27 nakšatri ili lunarnih stanica ili sazvježđa, 16 vargi ili podjelnih karti, kako se kaže, 9 mahadaša ili planetarnih velikih perioda i naravno tu je i Atma Karaka ili planeta koja vlada inkarnacijom iz ugla duše. Svemu ovome i u analizi dodaju se i elementi Panča Mahabute, dodaju se i modaliteti gune, znači ovim gradivnim elementima vedske karte koje smo malo prepomenuli. Dakle, svaki gradivni element unutar ove kosmičke priče ima veoma dubok sudbinski značaj, otkrivajući tu veoma zamršenu interakciju karmičkih sila koje oblikuju vaše živote. U stvarnosti, u vedskoj astrologiji postoji mnogo više elemenata koji su posebno i detaljni, bogati, veoma bogati informacijama, ali njih ću predstaviti kasnije u sljedećim objavama kako budemo napredovali. Inače, vedska natalna karta je poput kosmičke slagalice i sa svakim komadom mi zapravo otkrivamo deo po deo i nivo po nivo. I sada hajde da zaronimo malo dublje u otkrivanje ovih ključnih komponenti koje čine ovo nebesko remek delo, koji čine vašu natalnu kartu. Dakle, prvi element, ključni element jeste vaš ascendent i 12 kuća. Znači, ascendent se na sanskritu naziva Lagnom i ajmo da otkrijemo sada zajedno njegov značaj. Dakle, ascendent je znak uspona i on je kosmički, što bi rekli, VIP u vedskoj natalnoj karti, znači on je veoma važan. To je zodijački znak koji se u trenutku vašeg rođenja uzdizao na istočnom horizontu gde god se vi nalazili na planeti Zemlji, znači to nema veze, istok je istok. Taj znak koji se uzdizao na istoku zauzima
određeni stepen od 0 do 30 stepeni i obeležit će početak tumačenja vaše natalne vedske karte. Taj početak naziva se lagna ili ascendent. Lagna ili ascendent ili popularno nazvan podznak, što je zapravo i pogrešan naziv, je kamen temeljac tumačenja. Budući da od njega sve počinje, to je počinje život, za njega je pravilno reći znak u usponu. Dakle, određeni znak u usponu je oživljen, udahnuta je energija datog znaka. Sad, zašto se sad naziva znak u usponu? Inače, ova nebeska astronomska tačka, koja se u stvari ni ne vidi, mi ne možemo da je nađemo na nebu, ali ona se podrazumeva, ali astronomski proračun, predstavlja stepen znaka, odnosno rašija, bilo kojeg, koji se uzdizao na istočnom horizontu. Znači, predstavlja stepen znaka u okviru zodijaka, koji ima 12 rašija ili znakova. Dakle, taj stepen je povezan sa vašim tačnim trenutkom i sa mestom rođenja. Istok je i simbolika rađanja sunca, to jest života. Na ovoj tački, na ovom stepenu određenog znaka u usponu zasnovana je i kreirana celokupna natalna karta ili Džanma Kundali. Dakle, vaša lagna je vaš prvi udah, ova nebeska polazna tačka ima značajan uticaj na vaš život, oblikujući sve, počevši od vašeg fizičkog izgleda do vaše same sudbine, karme i duhovnog puta. Dakle, u lagni leži velika kosmička energija, seme života i polazna je tačka u tumačenju svake vedske astrološke karte. Šta god ta karta bila, to ne mora da bude karta rođenja, to može da bude i neka od podelnih karti, to može da bude i karta nekog događaja, znači karta čak i neke životinje ili neke biljke koju smo posejali ili koju smo zasadili, znači prosto to je jako važan moment rođenja neke energije. Dakle, lagna je mini karta celokupne natalne karte, njegova esencija. To je lupa kroz koju se posmatra ostatak karte, to je pri tumačenju svih elemenata jedne vedske karte, lagna bi trebalo da bude uvek u pozadini svakog tumačenja. Mora se uvek uzimati u obzir i imati na umu. Određivanje lagne je prvi korak u izradi i tumačenju svake karte astrološke i naravno natalne karte, jer služi kao osnova na kojoj se konstruiše ceo horoskop. To je naravno i planeta, koja vlada znakom u kome se nalazi ascendent, to jest lagna. Ta planeta koja vlada određenim znakom koji je predstavljen lagnom, koji se uzdizao, naziva se Lagneša na sanskritu. Ako je u pitanju recimo lagna lav, Raši lav, Lagneša, vladar, znači ascendenta, je Surya ili sunce. Za više informacija pogledajte slobodno video snimim na ovu temu, znači uopšte samom podznaku, vašem poznaku koji ima veoma važnu ulogu, a link će biti dat u opisu ovog video zapisa. Dakle, lagna ima dubok uticaj na čovekovu ličnost i životni put, to je kao kosmički otisak vašeg prsta, ako je već taj prst vaš život, koji postavlja ton, znači boji celokupno postojanje u vašem životu, znači celokupnu vašu inkarnaciju. Naprimjer, lagna meša ili ovan, kojim vlada Mars, može dati osobi oštre crte lica, vitko i mišićevo telo, zajedno sa smelom, borbenom, odvažnom ličnošću koja ne podnosi čekanje. Sa druge strane imamo Vrišabu, ili bika, lagna, kojim vlada Venera i to će dati opuštenijeg pojedinca, prijatnog, dobroćudnog ponašanja, čvrste i stamene građe. I to će naravno odrediti i njegovu sudbinu. Inače, svaka lagna je povezana sa određenom planetom, koja vlada znakom koji se uzdizao i ta povezanost ima i uticaj ne samo na ove fizičke osobine koje smo pomenuli, nego i na samo ponašanje i karakter osobe. Dakle, ta planeta koja vlada lagnom, Lagneša, ona ima ogromnu moć u natalnoj karti. Ona utiče na opšte blagostanje i uspjeh čoveka u životu. I što je bolje postavljena ova graha, planeta, osoba je jača, osoba je stabilnija, bez obzira na životne nedaće. Pozicija Lagneše u različitim kućama karte rođenja daće dodatno objašnjenja da se najviše ulaže životne energije. Znači, to objašnjava Lagneša, to kaže Lagneša. Dakle, ako je Lagneša u trećoj kući, znači da se tu ulaže najviše životne energije. Sad, da li će to ulaganje životne energije biti uz prepreke ili će to biti neki otvoreni, lagani putevi, reći će i pozicija u datoj kući, reći će i priroda same planete,
planete, odnosno Lagneše, reći će i drišti, to jest aspekti koje pravi ta ista planeta, i drišti, to jest aspekti koje Lagneša prima od drugih graha. I sada ćemo ovako reći da je za Lagnu Ovan, koji se naziva na sanskritu Meša, Lagneša, Mars ili Mangala. Za Lagnu Bik ili Vrišaba, Lagneša je Venera, odnosno Šukra. Za Lagnu Blizanci Mituna, Lagneša je Merkur ili Bud. Za Lagnu Rak ili Kark, Lagneša je Mesec ili Čandra. Za Lagnu Lav ili Sima, Lagneša je Sunce ili Surja. Za Lagnu Device ili Kanja, Lagneša je Merkur ili Buda ili Bud. Za Lagnu Vaga ili Tulu, Lagneša je Venera ili Šukra. Za Lagnu Škorpion ili Vriščika, Lagneša je Mars ili Mangala, i tu je i suvladar Ketu. Za Lagnu Strelac ili za Danu, Lagneša je Jupiter ili Guru. Lagna Jarac ili Makara, kako se kaže na sanskritu, Lagneša je Saturn ili Šani. Za Lagnu Vodolija ili Kumbu, Lagneša je Saturn, odnosno Šani i Rahu. Za Lagnu Ribe ili Menu, Lagneša je Jupiter, odnosno Guru i Ketu. I sada evo nas kod 12 kuća ili bava, kako se kaže na sanskritu, u vedskoj astrologiji. Dakle, svaka vedska astrološka karta je, vidjeli smo na kosmička mapa, podeljena na 12 različitih delova ili oblasti koje se zovu bave ili kuće. Dakle, ove oblasti, ovi domeni ili sastavni delovi inkarnacije, oni sadrže ili ne moraju da sadrže neku grahu, odnosno planetu, i imaju veoma važan uticaj na našu sudbinu i na životno iskustvo. Dakle, svaka kuća upravlja određenim aspektima života, znači od vaših osobina preko vaših emocija, komunikacija, izraza ličnosti, šta vi jedete, šta volite da jedete, kakva je vaša porodica iz koje potičete, kakvu ćete porodicu stvoriti, kakav je odnos sa vašim roditeljima, sa vašom decom, kakvo je vaše potomstvo, kakvi su načini sticanja novca, da li će biti ispunjenja želja, da li postoji izgledi za karijeru, kakva je karijera, intelektualni rast, duhovni rast je također zapisan kroz ove kuće, odnosno bave. Dakle, kuće predstavljaju različite oblasti života, a planeti znaci koji zauzimaju određene bave, to jest kuće, ove odgovarajuće oblasti života utiču međusobno jedne na druge. Znači, planeta utiče na kuću i kuća utiče na planetu. Imamo 12 bava ili kuća koje predstavljaju ukupnost postojanja koju doživljava svako ljudsko biće. Idemo sada sa ključnim rečima, ključnim značenjima svake kuće ponaosob. Znači, prva kuća koja predstavlja i Lagnu ili sam ascendent, znak u usponu, naziva se Tanu bava i ona predstavlja nas u fizičkom izdanju, uključujući fizički izgled, ličnost, opšte blagostanje. To je osnova čitavog horoskopa natalnog i ima utjecaj na životne izbore i samopercepciju. Dakle, ova prva kuća je ključna, što smo već elaborirali sa ascendentom. Inače, druga kuća se naziva Dana bava i poznata je kao kuća imovine i ona upravlja bogatstvom, upravlja govorom, znači načinom govora, kakav je glas, i upravlja materijalnim stvarima. Također utiče na finansijske izglede u životu. Treća kuća ili Sahadža bava, ova kuća je povezana sa komunikacijom, sa hrabrošću, braćom, sestrama, također ima vezu sa kratkim putovanjima i inteligencijom uopšte. Četvrta kuća, Bandu bava, predstavlja dom, porodicu i emocionalno blagostanje i ova kuća ima snažnu vezu sa majkom, odnosno predstavlja odnos sa majkom, predstavlja majku samu i naravno tu su i pitanja nekretnina i vaših vozila. Peta kuća ili Putra bava predstavlja generalno kreativnost, našu emocionalnu inteligenciju, decu, naravno predstavlja pozitivnu kuću, utiče na naše romantične veze i na sposobnost za radost i za zadovoljstvo. Šesta kuća ili Ari bava, ona u stvari predstavlja zdravlje u osnovi, naše služenje, naše neprijatelje, administrativna pitanja i utiče na našu svakodnevnu rutinu i sposobnost da vladamo određenim preprekama i određenim kritičnim situacijama. Sedma kuća ili Juvati bava predstavlja partnerstvo, brak, odnose, uopšte. Ona upravlja svim odnosima, da li su to biznis odnosi, da li su to bračni odnosi i ima vezu sa ugovorima i sporazumima. Osma kuća ili Randra bava povezana je sa transformacijom, sa smrću, sa nasleđem, sa dužinom života. Ova kuća ima uticaj na skrivena znanja, okultna znanja, povezana je sa iznenadnim događajima i sa
ajde da kažemo, astrologijom. 9. kuća ili Dharma bava predstavlja i tu neku duhovnost, ali u religioznom smislu, predstavlja daleka putovanja, visoko obrazovanje, ima utjecaj na nečiji filozofski pogled, odnos sa ocem, samog oca i vezu sa stranim kulturama. 10. kuća, Karma bava, predstavlja karijeru, predstavlja reputaciju, predstavlja društveni status, predstavlja i fizički nivo samog oca. Sad, ona ima značajan utjecaj zaista na profesionalni život i uopšte na imidž u javnosti. Kakav imidž odajete. 11. kuća ili Labha bava, ova kuća upravlja prijateljstvima, nadama, željama i ima vezu sa dobicima od same karijere, znači tu je naša plata ili uopšte naši prihodi. I naravno tu su i naši prijatelji i naše društvene mreže. Inače 12. kuća ili Vyaja bava, ona je povezana sa gubicima, povezana je s izolacijom, povezana je i sa duhovnim radom na sebi. Ova kuća utiče na podsvest i na sposobnost introspekcije. Također ova kuća odražava i intimu bračnog života. I naravno razumevanje ovih kuća pružit će jedan vredan uvid u različite aspekte života, pomažući nam, da istumačimo celu priču u Đotišu i naravno astrologiji i da se u suštini krećemo nekim svojim putevima, kosmičkim putovanjima sa većom svešću i svrhom. I kasnije ću objaviti više informacija o svakoj astrološkoj kući kako budemo napredovali. I evo nas sada kod planeta u vedskoj astrologiji ili bolje rečeno graha. Dakle, u vedskoj astrologiji grahe igraju ključnu ulogu u oblikovanju vašeg života i sudbine. One su glavni akteri događaja. Znači, termin graha u prevodu znači ono što zgrabi ili što zaokuplja. Ova nebeska tela imaju značajan utjecaj na brojne aspekte ljudskog postojanja. U vedskoj astrologiji grahama se smatraju samo planete koje su vidljive golim okom, koje se kreću u sideralnoj zoni zodijaka. Iz tog razloga slobodno pogledajte video zapis koji daje više informacije o tome, a link će biti dat u opisu ovog videa. Inače, po Brihat Parashari Hora Shastri one predstavljaju grahe, čistu svest. Čista svest je imala mnogo inkarnacija. Janardana ili Višnu u obliku graha nudi plodove karme svih živih bića. Reč Janardana znači inače onaj koji uznemirava čovečanstvo. Dakle, grahe nas uznemiravaju jer su čista manifestacija svesti ili Višnua kako bi nam pomogao da napredujemo u životu. Dakle, planete grahe ukazuju na karmu u našoj natalnoj karti i uopšte na kvalitet manifestacije te iste karme u našem životu. U Đotišu nisu sve planete prave planete, u astronomskom smislu, stoga se zovu grahe, a ne planete. Dakle, samo 5 od njih se zaista može nazvati da su planete astronomski, to su Mars, Merkur, Jupiter, Venera i Saturn. Sunce je zvezda, zatim Mesec je Zemlja i satelit, a transpersonalne planete u tradicionalnom Đotišu se ne koriste i slobodno ogledajte video na tu temu zbog čega je to tako. Dakle, posljednje 2 grahe su astronomske tačke, to su Rahu i Ketu i one su poznate u zapadnoj astrologiji kao severni i južni mesečevi čvorovi. Ovih 9 graha definišu sve događaje i okolnosti u vašem životu. Ovo su i poruke bogova koje pomažu u vašem duhovnom napredovanju, a na vama je, a naravno pre svega na astrolozima, je da to pravilno protumačimo. Inače, svaka planeta, to jest graha, nosi i određena sećanja, i naravno karmu koju smo pomenuli i koju smo nekada u prethodnim inkarnacijama stvorili i utkali u naše postojanje. I upravo našim ličnim izborima smo to uradili i upravo našom slobodnom voljom. Da li ona bila svesna ili nesvesna, ali opet bila je slobodna. Karma se prevodi na sanskritu to je njen naziv, prevodi se kao akcija, te je logično da predstavlja naša dela i naše akcije koje određuju sudbinu, Tako da smo mi i niko drugi osim nas tvorci, ali i čistači naše sopstvene
karme. Za više o karmi i njenim oblicima pogledajte video zapise na tu temu, čije ću linkove ostaviti u opisu ovog videa. I evo imena 9 graha na sanskritu sa njihovim primarnim značenjima kojim pripisuje mudrac Parashara, autor Brihat Parashari Hora Šastre. Dakle, sunce ili Surya ili Rama predstavlja univerzalnu dušu. Mesec ili Chandra predstavlja Mars ili Mangala ili Kuđa energiju i snagu. Merkur ili Buda reči i inteligenciju. Jupiter ili Brihaspati ili Guru mudrost i znanje. Venera ili Šukra plodnost i lepotu. Saturn Šani tugu. Rahu severni mesečev čvor iluzije i obsesije. I tu je Ketu ili južni mesečev čvor koji govori o intuiciji i naglosti. Inače, svaka graha predstavlja specifične aspekte života, ima određene osobine i donosi određene okolnosti. Naprimjer, Venera kojom vlada božanstvo Šukra generalno predstavlja ženu u muškom horoskopu. Položaj i snaga Venere mogu uticati na bračne odnose i mogućnost pronalaženja partnera ili ne. Naravno, sve se to da ispraviti čime? Svešću. I evo nas kod planetarne snage i slabosti. Svaka planeta u vašoj natalnoj karti ima značajan uticaj, ali koliko će taj uticaj biti jak ili ne, pokazat će njena snaga, odnosno njene slabosti i njena pozicija u određenom znaku. Egzaltacija, da prevedemo na srpski, pozicija da je planeta uzvišena i to je, planeta u stvari se nalazi u znaku koji joj najviše odgovara i tu ona izražava svoju najveću snagu i to vam je, verovali vi ili ne, 100% izraza snage bilo koje planete da je u pitanju, da li je malefik, da li je benefik. Mula trikona, to je u stvari pozicija gde se planeta nalazi u znaku koji joj dosta prija, koji nije egzaltacija, a koji joj prija više nego da je u pitanju sedište, odnosno znak koji vlada. Inače, mula trikona ima daje snagu planeti izraza od 75%. Potom imamo sedište, znači da se planeta nalazi u znaku kojim vlada i tu je njena snaga izraza smanjena na 50%. To je povoljna priča, znači šta god to bilo i ona u većini slučajeva izražava tu povoljnu snagu. Onda imamo poziciju grahe u prijateljskom znaku što je izraz oko 25% snage planete. Znači prijateljski znak je nešto što se smatra isto povoljnim izrazom planete, ali nije kao da je u svom sedištu. I naravno pričat ćemo više o svemu ovome u narednim objavama. Potom dolazimo do znakova zodijaka u vašoj karti. Znaci zodijaka, to su kosmički prostori u kojima obitavaju, to jest tranzitiraju grahe, od kojih svaki znak zauzima 30 stepeni nebeskog prostora. Oni doprinose svojim jedinstvenim osobinama svakoj kući u kojoj se nađu, koju obuhvate. U vedskoj astrološkoj karti znaci se poklapaju po svojoj veličini od 30 stepeni sa kućama. Na taj način stvara se posebna kombinacija, posebna, da kažemo, sinergija između kuće i znaka. Sad, ta sinergija ponekad može biti harmonična, ponekad neharmonična, ponekad je to jedna mešavina energija, koja može biti na neki način i pozitivna i negativna. I sada evo kratkog pregleda o znakovima, odnosno rašijima, o znacima zodijaka. Po vedskoj astrologiji. Dakle, ima ih 12 kao i u tropskoj, zapadnoj, ali oni se podudaraju sa 12 kuća, odnosno bava. Zodijak počinje u Ovnu i završava se u Ribama. U astrološkoj vedskoj karti predstavljeni su, znači, svi znaci rašiji skraćenicama njihovih naziva ili na engleskom ili na sanskritu. Znači, preporučujem vam naravno da ako imate određene aplikacije ili koristite neke besplatne aplikacije na internetu, da parametrirate, znači da napravite parametre da koristite nazive na engleskom. Ali vrlo često se predstavljaju i brojevima, što znači da je, ako je ovan prvi znak, predstavljen je brojem 1, bik brojem 2 kao drugi znak, blizanci brojem 3 kao treći znak, rak brojem 4 kao četvrti znak i tako dalje. Svaki znak ima svoje osobenosti i svoju vladajuću grahu ili planetu.
Dakle, zauzimajući određeni položaj u određenoj kući, što je opet uslovljeno znakom na ascendentu, možemo znati šta se dešava sa određenim znakom u određenoj kući. Naprimjer, ako je vaga znak u usponu ili vaš lagna, znači zauzet će prvu kuću i to ceo znak vage bez obzira na kom stepenu je ascendent. Dakle, znak vage je broj 7 i lagna počinje sa brojem 7, da vas to ne buni. Drugi znak nakon vage je škorpion sa brojem 8 i on će zauzeti drugu kuću, potom ide strelac koji je pod brojem 9 i zauzet će treću kuću i tako dalje. Dakle, to stvara jednu pravu kosmičku liniju gde se ravnaju znaci sa kućama. Dakle, nema iskrivljenja veličina kuća, nema uklještenih znakova kao u zapadnoj astrologiji. I evo nas kod ključnih osobina 12 znakova zodijaka, odnosno rašija. Dakle, u vedskoj astrologiji oni su više od simbola. To su kosmičke energije koje zaista oblikuju vašu ličnost i vaša životna iskustva. I svaki znak ima svoje jedinstvene osobine i jedinstvene asocijacije. U osnovi, glavna asocijacija je povezana sa Kalapurušom. U drevnom Bharatu i današnjim prostorima Indije rišiji su poštovali vreme i nazivali su ga Kalapurušom, što u prevodu znači otelovljenje vremena. Kada su u pitanju sami znaci ili rašiji zodijaka, susrećemo se sa ljudskom anatomijom kroz pojam Kalapuruša. Acharya Varaha Mihira, poznati matematičar, astronom i astrolog iz 4. veka nove ere, opisuje ljudsko telo kao odraz univerzuma i predstavio Kalapurušu ili personifikovano vreme. Ovo astrološko tumačenje fizionomije tela se široko koristi kada je u pitanju identifikacija delova tela za koje postoji verovatnoća da su uključeni u zdravstvene poremećaje ili traume u vedskoj natalnoj karti. Kalapuruš delovi. Inače, Kalapuruša ima svoje delove na sledeći način, znači u odnosu na 12 znakova i to redom. To su glava, lice, srce, stomak, kukovi, prostor ispod pupka, intimni delovi, butine, kolena, gležnjevi i stopala. Još od vremena Varaha Mihira ovaj koncept se primenjuje u vedskoj astrologiji. Zbog toga nalazimo ovaj stih u Brihad Parashara Hora Shastri, raspravi koja datira iz 7. i 8. veka. Dakle, svaki deo je ovdje dodeljen prema takozvanom prirodnom redu zodijaka, počevši od ovna koji se odnosi na glavu i do znaka riba koji se odnosi na stopala. Dakle, 12 rašija, svi zajedno čine jedan zvezdani zodijak, znači zvezdani solarni zodijak. Svaki znak zauzima 30 stepeni kruga od 360 stepeni. Znaci ili rašiji nazivaju se kao znaci same zapadne astrologije, ali opet sa imenima na sanskritu. Ali postoji i razlika između zapadnog zodijaka, tropskog i sideralnog, to jest vedskog. Ova razlika naziva se Ajanamša i ona se uvećava iz godine u godinu i trenutno iznosi 24 stepena. U vedskoj astrologiji svaki horoskopski znak, svaki raši, ima svog vladara, ima svoju grahu koja njime vlada i uvijek je dobro da je u natalu ta ista graha dobro postavljena, da se nađe u dobrom znaku i kući za njega. Tako da ovi planetarni vladari imaju značajan uticaj na izražavanje energije svakog znaka. Naprimjer, ovan koji vlada Mars ima tendenciju da bude hrabar i uporan, pa to opet povežite sa kućom pa ćete dobiti još informacija. Također, bik koji vlada Venera ima afinitet prema lepoti i udobnosti, pa ako sad povežemo s određenom kućom, onda ćemo znati dodatne informacije. I evo nas kod 12 rašija znakova klasifikovanih u svom prirodnom poretku sa planetama koje njima upravljaju i sa ključnim rečima. Naravno, kasnije ću objaviti više informacija o svakom sideralnom horoskopskom znaku, o svakom rašiju. I evo nas sada kod jednog veoma značajnog dela, to su nakšatre ili 27 lunarnih stanica, prebivališta meseca, odnosno lunarnih sazvežđa. Nakšatre inače predstavljaju lunarni zodijak koji je velika osobenost Đotiša. Naš ascendent, poznak ili lagna i lagniša i mesec, odnosno čandra,
Sunce ili Surija, naša Atma Karaka i sve druge planete nalaze se u jednoj od 27 nakšatri. Svaka nakšatra ima svog sopstvenog vladara i svoje božanstvo, svoj simbol i tako dalje. To je jedan veoma mističan i dosta dubok koncept u Đotišu, pri čemu pozicije svake grahe u određenoj nakšatri mogu otkriti zaista najtananije detalje o vama, o vašoj ličnosti, uopšte o vašem životu i vašoj sudbini. Ove informacije zapadna astrologija ne može dokučiti, jer ovaj koncept ne postoji, nažalost, u njoj. Postoje drugi koncepti, ali ovaj ne. Dakle, najveće tajne vašeg života nalaze se zapravo u ovih 27 nakšatri, unutar ovih lunarnih stanica, lunarnih prebivališta, lunarnih sazvežđa. Prema vedskoj astrologiji, nakšatre imaju ogroman utjecaj na život na zemlji. Ne samo na naše živote, nego uopšte na život na zemlji. Ovo su sazvežđa koje su grupisana na osnovu kretanja meseca. Znači, nalaze se u ekliptičkoj ravni i nekako ih mesec obasjava u svom kretanju oko zemlje. Dakle, njihova podela i grupacija zasnovana je na kretanju meseca ili čandre. Da bi bolje uočili njihov uticaj, drevni astrolozi su podelili nebo na tih 27 sektora, kako bi zaista bolje shvatili uticaj tih udaljenih zvezda. Dakle, svakom sazvežđu u lunarnoj stanici ili nakšatri odgovara 13 stepeni i 20 minuta zodijaka. Na primjer, prvi znak, znak zodijaka, Ovan ili Meša, sadrži 3 važna sazvežđa. To je Ašvini, Barani i deo sazvežđa Kritika. I naravno kasnije ću objaviti više informacija o svakoj nakšatri, odnosno lunarnom sazvežđu ili stanici. I evo nas sada kod drištija ili aspekata u Đotišu. U vedskoj astrologiji zapravo morate razumeti potpuno drugačiji sistem. Zato što sistem aspekata nije isti kao u zapadnoj astrologiji. Znači, ne postoje sekstili, ne postoje trigoni, ne postoje opozicije, ne postoje čak niti minorni aspekti. Znači, drišti predstavlja pogled. Znači, kako se planete međusobno gledaju i kako planete gledaju određene kuće ili kako određeni znaci gledaju druge znake. E sad, u vedskoj astrologiji ugaone pozicije na neki način postoje, ali ne postoje orbisi. Međutim, postoji samo u konjukcijama orbis i to od jednog stepena i ta konjukcija orbisa od jednog stepena je izuzetna, odnosno izuzetno je jaka i naziva se Juda, što u prevodu znači rat graha. E sad, kada su u pitanju Đotiš aspekti, generalno, svaka planeta cilja, gleda u određenu kuću i određenu planetu koja se nalazi nasuprot njoj, odnosno kuću i planetu koja se nalazi u 7. kući od nje. Ovdje postoji i dodatni drišti ili dodatna 2 drištija pogleda za Marsa, odnosno Mangala, za Jupitera Gurua i Saturna Šanija. Tako, za Mangala, pored 7. aspekta, on pravi 4. i 8. Potom Jupiter ili Guru, pored 7. aspekta, pravi 5. i 9. I Saturn, pored 7. aspekta, pravi 3. i 10. bolje rečeno drište nego aspekt, jel? Prema kući i prema svemu što se u njoj nalazi. Konjukcija u Đotišu predstavlja zapravo pozicije planeta u istom znaku, to jest u istoj kući, bez obzira što orbis može biti čak i 20 ili 29 stepeni. Ukoliko se planeta nađe, ako se nađe jedna, recimo, Venera na 29 bika, a mesec na 1. stepenu blizanaca, koji je naredni znak nakon bika, ovdje konjukcija u Đotišu ne postoji. Ali to je slučaj u zapadnoj astrologiji, međutim u Đotišu ne postoji. I naravno pričat ćemo kasnije o svim ovim aspektima i naučit ćemo kako se sve to tumači. I najzad evo nas kod jedne baš specifičnosti, to su podelne karte ili varge i najznačajnija od njih je karta koju ja često pominjem, to je Navamša ili D9 podelna karta. No, ajmo da zapravo shvatimo malo bolje šta su to te varge. To su zapravo posebne mikrokarte koje idu u mikrodetalje određene kuće ili životne oblasti,
a nastaju deljenjem znači svakog znaka, rašija, na određene delove, to je deljenjem na 2, na 3, na 4, 5, 7, 9, 10, 12 i tako dalje. I ti delovi se nazivaju amse. Svaka varga, podelna karta, predstavlja određenu oblast života i životnog okruženja. Dakle, ove varge ili mikrokarte se izračunavaju na osnovu specifičnih matematičkih tehnika. Varge su slične harmonicima, ali nisu iste zato što harmonici u zapadnoj astrologiji predstavljaju upotrebu u tropskom zodijaku, dok varge predstavljaju upotrebu u sideralnom zodijaku. Naravno, o tome će biti reči kasnije u narednim objavama. Inače, značenje vargi dolazi od kuće koja odgovara korišćenom broju sa kojim se vrši operacija deljenja. Međutim, tu postoje i određeni izuzeci po parašari i u svakom slučaju ovaj sistem je velika posebnost Đotiša. Znači, ne mora da se deli određeni raši sa maksimum 12, što imamo, što je u vezi sa 12 zodijačkih znakova, odnosno rašija, već to može biti i broj od 60, postoji D60, ili može biti broj od 120 i tako dalje. Međutim, po parašari koristi se 16 vargi ili podelnih karti. Dakle, svaka varga baca svetlo, koja god bila, na određenu oblast života. Recimo, prva varga je Džanma Kundli ili D1 i predstavlja život osobe. To je natalna polazna karta i predstavlja život osobe u smislu okolnosti. A na Vamšu, koju ja često pominjem, ili D9, predstavlja bračni život, najbolji izraz ličnosti i njenih sposobnosti, darmu i sudbinu, I tu je Dašamša ili D10 koja je povezana sa najvišim dostignućima osobe u tom nekom profesionalnom smislu, sa nekom najadekvatnijom profesijom i karijerom. Dakle, ovo su i najčešće korišćene varge u individualnim analizama i prognozama, a vredno je pomenuti još neke kao što je varga blagostanja i novca, to je D2, potom su rođaci okoline ili varga drekana D3, septamša D7 potomstvo, roditelji D12 ili 2 šamša, slabosti i izazovi bolesti 3 šamša ili D30, duhovna snaga i znanje D20, prošli život D60 ili uopšte opšta karma i tako pružajući pravo razumevanje života svakoga od nas. I naravno o vargama bit će reči u narednim objavama o tom potom. I za kraj rezervisali smo Mahadaše ili planetarne periode, to je daše. Maha znači velika, a daša znači period. To su veliki planetarni periodi. Zapravo kosmički ples svih ovih pomenutih elemenata u vedskoj astrologiji dobije jedan uzbudljiv zaokret i preokret sa konceptom daša ili planetarnih perioda. Ovi vremenski okviri nude zaista jedan fascinantan uvid u plime i oseke u vašim životima. Sistem Vim, Šotar i Daša je najviše korišćen. Naravno, ima i drugih sistema koje ćemo o tom potom učiti. Ali da se mi vratimo ovom osnovnom i najviše korišćenom sistemu, to je sistem Vim, Šotar i Daša. Dakle, zamislite da je vaš život jedna velika kosmička predstava koja traje 120 godina. Da, dobro ste čuli, 120 godina, što je i bio prosječan životni vek u doba parašare, sve do početka Kali Juge u 3. milenijumu pre nove ere i od tada je krenuo da se smanjuje na životni vek. Zbog čega? Ima X faktora. Inače, sistem Vim, Šotar i Daša precizno orkestrira ovu kosmičku dramu. Ovaj sistem deli život na 9 glavnih činova, od kojih svaki čin ima različitu planetarnu, a time i glavnu ulogu. Od inteligentnog Merkura, to je Buda, preko misterioznog Ketua do obećavajuće lakoće Šukre ili Venere. Svaka planeta zauzima centralno mesto na određeno vreme, ima svojih 5 minuta, unoseći svoj jedinstveni uticaj u vašu životnu priču. Kosmička zavesa, ona se podiže pri vašem rođenju, a prvi čin te kosmičke drame određen je pozicijom meseca u vašoj natalnoj karti, ali u određenoj nakšatri. Graha koja vlada
nakšatrom, gdje se nalazi vaš mesec, odredit će vašu prvu mahadašu. Znači, odatle počinje ta predstava. To je prvi čin predstave, ta prva mahadaša. A potom planete naizmenično utiču na vaš životni narativ, stvarajući u vašem životu brojna iskustva i naravno mogućnost čišćenja karme. Sistem Vim Šotari Daša može da se razloži, budući da je glavni period, na podperiode ili antardaše i čak podperiode prati antardaše. To je kao da zumirate određene događaje u tačnijoj nekoj vremenskoj liniji, jedinici, pa čak i do dana, sata i minuta, otkrivajući zamršene detalje svega što doživljavate, ali uslov je da imamo tačno vreme rođenja. Mahadaša u životu jedne osobe može biti 9. Međutim, neće svi proći kroz svih 9 mahadaša, odnosno planetarnih perioda. Generalno, nabrojat ćemo sada koliko svaka graha može da vlada u određenoj mahadaši, to jest u određenom planetarnom periodu. Za Ketu to je 7 godina, što označava veliku duhovnu introspekciju. Za Veneru ili Šukru to je najduži period koji traje 20 godina, to je period ljubavi, uživanja, i ajde kažemo možda čak i luksuza. Zatim period Sunca ili Surije koji traje 6 godina, to je period samoizražavanja i liderstva. Potom period Meseca ili Čandre koji traje 10 godina i predstavlja emocionalno istraživanje. Inače, za Mars ili Mangala period traje 7 godina koji je prepun uzbudljivih, da kažemo, događaja. Moguće su raznorazne avanture, mogući su i raznorazni stresni momenti, ali ova mahadaša nudi akciju, a Boga mi može da donese i određene nezgode. Inače, mahadaša Rahua traje 18 godina i to je period intenzivnih želja, obsesija i Boga mi možda nekog velikog uspeha, nenadanog, iznenadnog i nekih važnih promjena. Mahadaša Jupitera ili Gurua, Brihaspatija, traje 16 godina i to je period važnog rasta, mudrosti, duhovnosti. Potom imamo period Saturna ili Šanija koji traje 19 godina, to je period discipline i važnih životnih lekcija. I na kraju Merkura ili Buda, perioda koji traje 17 godina, koji predstavlja važna istraživanja, učenja i prilagođavanja. Tumačenje efekata ovih planetarnih velikih perioda mahadaša zapravo predstavlja jednu pravu astrološku magiju. Znači, uopšte šta se dešava sa planetama, mahadašama, antardašama i tako dalje. Položaj planeta u vašoj natalnoj karti, znači njihove snage i njihove odnosi sa drugim nebeskim telima, vladarstvo na određenom kućom i tako dalje, igraće zaista jednu veliku ulogu u oblikovanju tog uticaja određene mahadaše i ostalih poddaša, antardaša i pratija antardaša. Narode, toliko za sada i do sljedećeg puta, vaša Jelena.